Oh, my heart's on fire. Come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. It's simply the best. Better than all the rest. Better than anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Maybe I would rather be dead. In your heart to the start of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best, better than all the rest. Hello semua. Morning Herbalife. Semua dengar ke? Kalau dengar, just type yes. Dengar Nicole, tapi ada bunyi di background. Okay, I think my okay. So afternoon semua. Today kita buat kita punya Sabah Region Supervisor Call. Afternoon, which is pukul 2 sebab malam ni kita ada life changing story. So that's why kita buat sebelah afternoon ya. So let me share a few updates ya for bulan Mac ya. Okay, so agenda dia hari ni kita punya March updates, activities sama lain-lain yang kita mau update lah. Okay, so bulan March kamu tahu it's a Herbalife Nutrition Month. So basically this is what going on lah. Okay. Okay, so first of all kita punya Ramadan promo pack. Dia masih ada, masih available. So harga dia 350.69 untuk Sabah ya. Dan you all know postage berapa ya. So setiap ahli 8 pack saja, tapi saya rasa diorang akan open to unlimited lah. Okay, so ini Ramadan promotion pack masih ada and boleh pick up juga. Okay, so dalam Ramadan promotion pack kita ada energy kurma bites, but you kena scan itu QR code
untuk dapat itu recipes. Okay. Okay. Best kan? Macam sedap sejak ni. So, okay. So, very easy. Saya rasa dia tidak perlu baking-baking lagi. Dan lepas tu dia ambil masa yang cepat. So, kita guna kita punya shake untuk buat energy kurma bites this coming Ramadan. Okay. So, during this tips untuk during Ramadan ni, ya ada tips dan lepas tu jadual dan plan makanan. Then keep hydrated and sleep well. So dalam kita punya program lah, okay. So Herbalife Nutrition Month, okay. Kita for this month kita ada hashtag Get Healthy Now with Good Nutrition. So boleh guna this background di you punya social media ataupun waktu kita punya member kita punya Malaysia break record kan. Bulan ni, so you boleh use this virtual background ya, okay. Hi, Dr. Dana Ryan here, Director of Sports Performance and Education for Herbalife Nutrition. At Herbalife, we work with the best athletes in sports nutrition, including Cristiano Ronaldo, to help them push further and excel. With our world-class training facility in California, we're able to study how our Herbalife 24 products can help elevate your athletic performance. This provides crucial insights to our distributors who will help you achieve your goals and workout plan, no matter what your fitness levels are. Since you're watching this, I know all of you are pumped to shape up and tone up. Nutrition is a choice. I choose Herbalife Nutrition. Contact your independent Herbalife Nutrition member today for further details. Okay, so best kan? So for this month juga kita ada promotion untuk ahli baru. So you buat 100, your ahli baru buat 100 PPV and automatically dia akan dapat claim RM15 dia punya voucher, cash voucher. So cara dia bila dia booking buat order online, dia just at the end of the dia punya order dia kena apa voucher dia saja, tekan tu voucher, so automatically akan
tukarlah. Okay, so this one yang ahli baru ya. Okay, dan kita masih ada kita punya give a gift, okay, get a gift, which is kita punya top cap sama water bottle. So masih available, tapi tidak banyak lagi. So cuma RM25, RM25 saja. Dan lepas tu RM3 tu kita akan bagi ke Kasa Herbalife. So kita membeli sambil menderma, okay. Then let's watch this video ya. Hello, Malaysia. It is such a joy for me to be part of the Herbalife Nutrition Month for Malaysia. I'm Dr. Dana Ryan, Director of Sports Performance Nutrition and Education at Herbalife Nutrition. At Herbalife Nutrition, we work with the best in sports nutrition. We have sponsored hundreds of professional athletes across numerous sports, including professional football players, basketball, soccer, winter sports, as well as other numerous sports and people looking to take their performance to the next level. This really gives us the opportunity to understand how our products help to elevate athletic performance and in turn provide invaluable knowledge to our independent distributors who work with their customers to achieve their own results. And this is why I'm excited to introduce all of you to our range of Herbalife 24 products. They're supported by cutting-edge science. Herbalife 24 is formulated to cater to professional athletes, but it works great for just about anyone who needs all-day nourishment for their active lifestyles. So be sure to tune into my product webinar experiences with athletes around our during and post-workout. And we'll be throwing in a bonus just for you in Malaysia. Together with the regional team, we have put together a Tone Up program, an inspiration to get started and fit into your workout plan in helping to tone up your physique. So don't miss out and register now. So I hope you'll be there to join us. Stay safe and see you soon. Okay, so basically dia punya product webinar was yesterday and on the 5th. Tapi kita akan ada replay lah. Okay, so the first week, 1st to 6th of March, kita ada Changing Your Lives with Good Nutrition, which is sudah over. Dan yesterday kita ada Dr. Dana Ryan juga. So we will have a replay lah, okay. Then week 4, 21 hingga 27 March, kita ada Handling Objections FAQ dari Dr. Ken Bradley ya. So I think ini important untuk coach, especially supervisor yang buat business, because dia akan ada topik yang about 10 common on core products. So basically ada yang customer kamu banyak soalan pasal yang products kan. So don't forget to join the session, okay? Then kita ada stand a chance to redeem a free sampling support. So siapa-siapa yang belum ada healthy active lifestyle, you still ada masa, okay? Tapi free sampling tu is first come first serve basis. Secepat mungkin kamu buat, mungkin ada peluang lah untuk mendapat RS Pro sama CR7 nya sampling balik. Okay, so you boleh register. Okay, ada 30 orang. Okay, nanti kita explain lah. So you kena ada 30 orang untuk buat exercise dan lepas tu bagi sampling and send to kita punya survey monkey. Okay, so dia begini. First of all, you buat exercise. After exercise tu, you ambil gambar sampling. Dorang sampling boleh jadi NRG, boleh jadi CR7, apa-apa sejak yang Herbalife product nutrition. Okay, so after tu, dan lepas tu you boleh ambil gambar, group gambar 30 orang. Okay, so lepas ada 3 picture ni, you kena isi list. Ini list dia. So you list 30 orang ni nama and you register di Survey Monkey. Okay, so kalau for instance lah, ini kalau hari ni mungkin 20 orang, tidak sampai 30, besok masih boleh submit. Tapi submit tu dia satu kali, jangan
today you submit, besok pun submit. Dia satu kali. Okay, satu kali saja boleh submit. Alright. Okay, so 19 hari bulan kita ada Malaysia Book of Records. Dia kena relay. Okay. So kita ada Malaysia Book of Records. Join our virtual workout session. Kita target 1,500 orang. So kalau kita dapat satu Betul? Tidak dengar? pukul 3, then okay. So punya host and coach is Lee Seong. So kita punya senior director and general manager Life Nutrition Malaysia and Singapore, Mr. Steven Chin. So apa yang perlu dibuat, you kena on you punya camera, lepas dial in Zoom tu, turn on your camera, lepas tu rename you punya Zoom name. So kalau nama saya Nicola, okay, saya simpan Nicola and region Sabah. Okay, so kasih sedia you punya Life 24 atau CR7 drive, then show us your post recovery drink Herbalife 24 RS Pro, antara tu lah. CR7 pun boleh, then tag photo and remember to tag hashtag Herbalife Nutrition Month di social media. Okay, so basically before event, yang kamu kena dial in, nanti saya bagi di supervisor group North, South, Sabah and ada satu link. Okay, so guna you punya sport attire Herbalife Nutrition atau Herbalife 24 apparel yang official lah, jangan yang kamu pergi buat sendiri ya. Okay, so ini shop dia branding ni Epic akan nampak Asia Pacific. So get ready your CR7 drink, then lepas tu ataupun your punya Herbalife 24 lah. Join the Zoom, turn on your video and video camera along the way. Okay, always show your live image on the window. So kalau you buat workout lebih dari satu orang, tidak payah virtual background, you kena live background. Okay, so waktu exercise tu workout, ada dua staff dari Malaysia Book of Record akan start untuk mengira berapa orang. Dia tengok tu, dia punya laptop, dia tengok berapa orang dalam tu. Okay, dia ada dua staff. So make sure you and your companions, team members on action lah. Okay, so enjoy your CR7 drink during mid break and also shake your RS Pro drink at the end of workout with our host NGM. Okay, so remember, ambil gambar, hashtag. Okay, di Facebook and Instagram. Okay, ini dia punya certificate of participation. Kalau kita ada 1,500 orang. Okay, alright. So now we go through events. Ada soalan atau Q&A kita buat lepas tu lah. Okay, so events dalam bulan March kita ada new member promotion bulan March. Dan bulan ni kita ada dual month promotion, okay, which is TFINSAF. Dan kita ada qualification untuk MDW. MDW 21 sama 21st and 22nd May. Qualification dia bermula February ya, last month sampai April. Dan extravaganza, kalau belum beli tiket, tiket dia masih ada. Extravaganza 16 sama 17 Julai. Qualification dia bermula dari bulan Januari, dan country vacation dari Oktober last year sampai September 2022. And yang paling penting sekarang is supervisory qualification period. Dia bermula February sampai Januari 2023. So untuk recall dia mesti ada aktiviti kamu, aktiviti apa yang kamu buat untuk mengekalkan status supervisor. So kalau you belum recall, okay, dia ada masa sampai Januari 2023, okay, dia start February, okay. So ini yang paling penting lah. Okay, so March kita 6 hari bulan kita sudah ada kita punya hashtag campaign 6 sampai 8. Dan lepas tu kita sudah ada masterclass kita
Dan 12 hari bulan sudah kita punya turn up webinar. Dan hari ini kita punya Sabah Life Changing Story. Okay, so jangan lupa pukul 9 malam. Dan kita ada replay kita punya NC Special Workshop. Kalau English 16, BM 17 dan Chinese 18 hari bulan. Dan 19 kita punya Malaysia Book of Records to attempt the workout. And last kali kita punya EOM 31 March. Okay. Ini yang Nutrition Club Special Operator sessions. So pukul 3 petang lah. So if you want to tengok replay in English, so 16 hari 3, then Thursday March 17 pukul 3 juga. Chinese March 18. Alright. Then kita punya member development weekend. Okay, so for new member special promo, siapa yang mau qualify for VIP, then dia kena ada 3 new member lah. Okay, so qualification start from February to April. So kita ada gun massager, muscle massager, then VIP package level 2, dia massager and also high tea experience. Okay, alright, extravaganza masih ada 127 tiket. So qualification for VIP is 5,000 volume points, 3 consecutive months, okay? Ataupun 18,000 dalam mana-mana 3 bulan, okay? Berturut. Then extravaganza, this is the VIP package. Dia dapat video streaming and exclusive virtual tour lah. Okay, so kita punya special guest, Chairman's Club Mark and Jill Eddy. Kita punya CEO and Chairman John Aguanobi and Dr. Louis Graton, Vice President Training. Okay, so let's watch the video for extravaganza. Buy your tickets now. 127 saja. Okay. Banyak knowledge yang kita boleh receive from these trainings ya. So 127 saja, tidak payah flight ticket ke Singapore or Bangkok. Alright. Okay. So kita ada promotions bulan ni. Kita ada tiffin set with customized bag. So for member, dia kena buat 1,000 volume point during qualification March and April. So boleh guna 250 downline volume in each month. Okay. Untuk supervisor dia kena buat 1,500 PPV, minimum of 3,000 total volume dalam bulan March and April. So ini yang sudah achieve 1,500 lah dalam bulan Disember. Tapi kalau bulan Disember kamu tidak sampai 1,500 PPV, boleh incremental lah 500 setiap bulan lah March and April. Dan fokus kita untuk promotion ni adalah untuk non-supervisor. At least 500 PPV dalam March and 500 PPV bulan April. Dan dia akan menjadi active member. Lepas dia active member, dia akan jadi supervisor. So this is sebab dia automatic dia akan contribute dalam you punya supervisor requalification. Okay, kalau you ada dia ada tiba-tiba dia new member belum start aktif lagi, dia mau reactivate, dan untuk menjadi active member
dia ada 2 downline. Kalau dia recruit, dia ada downline yang buat 250 in March and 250 PPV in April. So recruit first line or reactivate. Okay, so how to pitch promotion? Selalunya kita tidak kita show saja macam mana promotion. Okay, you qualify saja. So now how to pitch a promotion is untuk new member promo, you boleh inform you punya new recruit member ataupun you punya yang member yang belum aktif lagi. You boleh once you recruit, dan lepas tu dalam bulan Mac dia dapat redeem 15 ringgit cash voucher in the same purchase. So bagi supervisor dia boleh utilize yang new MDW in March. Okay, so bila dia new member, dia akan buat monthly promo. Okay, kalau dia aktif dia akan buat monthly promo, dan dia recruit and reactivate. So non supervisor tu boleh guna 250 downline DLV lah, downline volume. Okay, so then also contribute juga dalam member development weekend, okay, and extravaganza. So supervisor boleh qualify untuk VIP level dalam member development weekend ataupun extravaganza. Okay, this is how you pitch to your downlines. Okay, so kita ada vacation lagi. Okay, so let's watch our vacation video. Okay, best kan? Japan, kita boleh travel sudah 1 hari bulan ke atas. So, of course, this year kita boleh, siapa yang bekerja keras, boleh pergi vacation di Hokkaido dengan tim Herbalife. So, yang non-tap, minimum 45,000 volume point dalam bulan Oktober hingga September this year. Okay, so for tap 60,000. So, you divide by 12 bulan saja. So dia pun accumulate kan. So kalau you ada active supervisor first line dan active working member, then you dapat bonus. Okay, so I wish you all the best for our vacation. Okay, so mint chocolate lagi. Okay, boleh serve mint chocolate di club, dan lepas tu even buka puasa dengan chocolate mint sebab dia refreshing. Okay, so ada resepi buat onde-onde dan so on lah. Okay, we still have, so nanti kita akan announce ada promotion for F1 mint chocolate. Okay, so stay tuned. Okay, so grab yours now. Okay, so okay, this to inform apa yang activities yang untuk kita build Sabah. So activities and event sangat penting untuk kita semua, untuk semua kita participate. So baru-baru kita ada master class. 9 hari bulan kita sudah buat master class. Dan lepas tu 9 Mac pun kita buat. So siapa yang sudah try, congratulations. Boleh try, yang belum try, cuba try macam mana Coach Suarti buat. Very simple and
possible to do. So objektif dia adalah engagement. So apa yang kita perlu, kadang-kadang kita shake ni kan, kita tahu it's just consume. But actually shake apa-apa saja kita boleh buat, cookies lah, buat waffle lah. So there's banyak cara kita untuk menggunakan shake tu. Okay, so dia punya objektif untuk buat masterclass Sabah ni adalah untuk aktiviti kita. Okay, aktiviti kita participation dan productivity supervisor. Kalau downline kamu tahu macam mana how to use the product dan macam-macam dia boleh gunakan, dia akan ikut. So of course aktiviti diorang pun akan tambah dan productivity kamu pun akan tambah. So kamu tidak akan susah untuk requalify and also earn extra income. So of course semua mau income, extra income kan, semua barang-barang semua sudah naik dan lepas tu a lot of orang pun hilang kerja kan. So banyak opportunity untuk kita share dengan orang luar. Okay, so productivity is kita add on F3. Siapa yang tidak pernah minum F3 ataupun dia guna F3 boleh guna F3 waffle ke, you buat yang almond cookies ke. Okay, so dia siapa yang ada nutrition club boleh add on nutrition club, boleh buat cookies di nutrition club. Okay, secondly hashtag campaigns. Kita ada hashtag campaigns which is bulan February kita buat Valentine's Day. So mula-mula kita ada 20 orang, tapi of course kita punya supervisor semua promote kan. So kita ada buat Women's Day and then kita ada seramai 70 lebih member yang register. So congratulations. So actually hashtag campaign ni sangat simple lah. Because hashtag campaign dia create awareness. Ini free advertisement. You tidak payah bayar Facebook advertisement, TikTok advertisement. You tidak payah bayar pun. So you just hashtag create awareness di social media. So dari sana kan kamu ada berkawan-kawan sama you punya family, you punya kawan-kawan kerja begitu kan. So bila you buat create awareness, macam you buat mint mask, vitamin mask, dia orang nampak. So kalau dia nampak perubahan, dia akan tanya. So a lot of potential. Even saya post di Facebook, saya pun kena tanya. But of course, saya tidak boleh jual the product. So saya bukan coach, okay? Saya bukan member. Saya tidak boleh jual. So yang boleh share these things kamu juga. So supervisor, I think kamu tahu sudah di mana kamu stand kan? So it's free advertisement. Okay, so kamu hashtag ikut saja. So tiada fee. Tiada fee langsung untuk ikut ni hashtag campaign. So dia actually objektif dia itulah dia create social awareness, okay? Then di social media activity, objektif dia kita increase kita punya virtual and NC. So productivity dia kita selalu mau cakap about activity and productivity. Productivity usage and product penetration. So means siapa yang belum pernah guna mint mask atau siapa belum guna vitamin mask, then it's time for you to use sebab dia memang bagus untuk you punya skin. It's clinically proven. Okay, so life changing story. Kenapa kita buat? Objektif dia is inspiration and transformation. So this is why kita inspire orang untuk menjadi member baru, kita attract new customers to join Herbalife. Okay, so recognition, kita buat recognition juga, inspire downline kamu ataupun tim kamu untuk next level. So life changing story ni kita mungkin kamu nampak life changing story di bahagian West Malaysia ataupun lain-lain tempat. Tapi di Sabah pun kita ada coach-coach yang hebat. Macam hari ini kita ada coach hebat juga. Kita ada coach Juraza yang sudah share. Dan hari ni, malam ni ada coach yang lagi hebat. Semua pun hebat. So just
join our activities, join our events so that we grow together. Kita mau semua orang Sabah grow together. All kita punya supervisor grow together. So basically this is the activities and events dalam masa 3 bulan kami buat. Okay. So you see, waktu masterclass tu kan ini inspiration tau. Where you tengok ada orang, sebab sekarang orang malas menulis kan, macam sekolah saja, so orang tidak mau. Tapi you see, apa yang kita nampak, orang start tulis-tulis, oh macam mana Coach Su buat, oh begini. You see, dia lukis lagi. So it's very macam exciting nampak orang yang really mau belajar. So don't forget to join our next masterclass, okay? Okay. So ini yang saya cakap pasal Valentine's Day, Liza, June, semua yang join. So you see kita punya, you see when dia hashtag, it's create the momentum, create the excitement. So semua orang share. So bila semua orang share hashtag, even you buat di TikTok is sekarang trending kan. So if you start doing that kan, orang rasa macam wah apa ni? Okay, siapa mau buat? So dia akan cari coach-coach yang especially coach Sabah kan, yang ada buat begini. Coach ajar saya kan, dia akan tanya kamu. There's possible leads in social media. Okay, so you see kita baru-baru buat Women's Day. So really bagus sebab you see satu NC ini NC di Tenem, tengok diorang buat NC di Kesandakan. And then family, together with family. Last minute, kita ada Coach Zaki pun buat. Dan kita ada Coach J, dan Cinoy pun buat. Dan you tengok Handsome Boy, dan family, diorang si Indah family, satu family buat. You see, exciting kan? Dia bukan saja sendiri, dia bawa family untuk kita. You see, dia inspire orang untuk kesihatan. Okay, why dia buat Herbalife? Juraza buat Herbalife. Secondly, peluang income and masa yang fleksibel. Of course, siapa yang full time buat Herbalife, dia sangat ada masa yang fleksibel. Yang part time dia masih boleh buat Herbalife. Why? Because dalam satu hari ada 24 jam, you ambil 1 jam saja ataupun 30 minutes promote hashtags, buat TikTok sekejap. That's it. Itu saja. Because orang semua mau kesihatan, orang semua mau nutrition, tapi dorang masih belum faham apa itu nutrition. So coach sini penting untuk create awareness and inform them apa yang best pasal kesihatan ni. Okay, and of course bila ada kesihatan, peluang bisnes pun ada. Okay, dan kita kena ada buat roadshow. Okay, siapa yang mau join roadshow ni boleh contact saya. Okay, kita ada International Happiness Day. Okay, kita bagi peluang. You don't have to pay any single cent. You just need to find new people. Okay, so 18 to 20 March di ITCC. So you kena commit saja. Ini saja yang kita mau. Okay, dan Ramadan Expo 1st to 3rd. Ini pun ada. So just contact saya kalau kamu interested, dan kami akan cari way bagi kamu peluang mana yang kamu apa kamu rasa kamu mau buat. Okay, corporate every time is with you. Okay, so just contact me ya kalau mau join ni roadshow. Tapi memang roadshow ni ada, so just contact me sebab yang lead International Happiness Day is Coach Shira and Cindy. So Ramadan Expo pun dorang pun akan ada. So just work together lah. Tapi kontak saya kalau kamu interested. Okay. Dan kita ada Hatch and Grow. Itu application baru lah. Application baru, just download di kamu punya
a phone, okay, you punya tab, you punya phone, dia is about education, education, pembangunan diri, apa-apa pasal produk pun semua ada sana. So it's really good for you all to go into Hatch and Grow, okay? So banyak yang kamu boleh belajar dari sana. Yang belum download, please download. Masuk you punya ID semua macam biasa, dan lepas tu you boleh view apa yang knowledge yang kamu mau tahu dari Hatch and Grow, alright? Okay, so last 5 minutes saya just inform you all a little bit, ya. Okay, ini kita baru buat ya, untuk sebab kita punya drive this year is recruitment. Kita mau lebih ramai member baru yang aktif. So kita punya SNP juga decide kita mau buat Sabah Top Recruiter, Top 10 member recruit in March. Okay, so dia terbuka kepada semua member, bukan sejak supervisor tapi semua member. So minimum dia satu member baru, first line bukan second line, third line, first line dalam bulan Mac yang dia mesti mencapai 150 PPV. So just in case kamu ada dua yang buat, then mungkin kamu ada chance untuk dapat top 10. Alright, so ini organized by KK and Sandakan City SNP. Kita kerjasama untuk membantu supervisor kita dan member-member semua untuk capai Sabah Top Team, Top Recruiter. Okay, so tapi last year final qualifier kami berhak untuk check lah. Okay, so this is new for this month. So so banyak activities kamu tahu kamu sudah boleh buat kan, dan roadshow pun boleh, just to find new people. Tapi dong mesti aktif. Okay, so last but not least, saya mau invite kita punya guest speaker untuk malam ni, dan orang yang sangat hebat lah. Dia adalah top recruiter Malaysia, top royalty earner. Okay, top royalty earner, top 4 get team member, get team 25RO, J Chow. Okay, so is J here? Yes. Okay, so thank you Coach Nicole. Sebab saya panggil dia Coach, itulah Coach kita ya. And then first of all saya ingin ucapkan tahniah kepada semua supervisor Sabah dan juga bakal presiden team member Herbalife Nutrition. Okay, saya percaya semua anda hebat. Okay, satu hari kita semua akan capai lebih daripada apa yang kita ada. Okay, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada KKSNP dan juga Sandakan kerja sama dengan Corporate Herbalife Sabah. Mereka telah rancang pelbagai aktiviti. Okay, sangat-sangat kerja keras. Kadang-kadang satu minggu 2-3 kali 4 kali duduk bersama, bagi pelbagai pendapat bagaimana kita boleh membantu Sabah Herbalife ataupun semua supervisor berada di Sabah dan juga luar kawasan dari Sabah untuk bina bisnes, okay, supaya semua orang boleh bantu lagi ramai orang untuk hidup sehat dan juga meningkat tahap kewangan. So bagi tepukan yang paling gumburu kepada anda semua. So saya tahu hari Minggu ini kita ada pelbagai aktiviti bersama keluarga. Macam saya pun baru saja balik daripada family activity kan. Tapi kenapa saya boleh berada di sini? Sebab inilah saya punya satu keutamaan. Okay, so kalau kita mau maju dalam bisnes Herbalife ataupun apa-apa bisnes Herbalife, kita perlu jadikan satu keutamaan. Right, so apabila kita boleh jadikan satu keutamaan, maka kita boleh dapat mencapai pelbagai kita boleh meningkatkan pelbagai aspek dalam kehidupan, termasuklah kesihatan, kewangan dan juga kebebasan masa.
So malam ini saya akan berkongsi dengan anda semua kenapa saya pilih Herbalife. Right. Yang kedua, saya juga akan berkongsi kenapa saya boleh bertahan dalam Herbalife ini tahun ke-15. Adakah saya hadapi cabaran apabila saya join dengan Herbalife Nutrisi, ataupun begitu senang saya boleh berada dalam Herbalife, ya. So malam ini adalah malam bagi saya sangat-sangat excited. Jadi saya ingin jemput semua supervisor yang berada hari ini, ya. Sekarang kamu tune in, okay, kamu login, masuk dalam kelas Zoom jam 9 malam kah kalau tidak silap, ataupun 8:30. Kamu boleh refer dengan kita punya flyers, okay? Dan juga kamu boleh juga jemput lagi kamu punya member-member yang baru saja join, ataupun dia orang sudah join lama dan tidak aktif, ataupun kamu punya customer yang baru saja cuba Herbalife Nutrisi. Bawa mereka dalam acara malam ini supaya mereka pun boleh nampak peluang lebih besar dengan Herbalife. Mereka boleh percaya apa possibility boleh ada dalam Herbalife. Saya malam ini kita dah ramai yang orang ada Herbalife, ada yang orang yang luar biasa, dan saya salah seorang adalah malam ini. So saya punya cerita sangat simple. Saya datang di Malaysia dengan impian yang sangat besar untuk mau jadi seorang kaya dan berjaya, tapi saya perlu bekerja di sebuah kilang. Right. So bayangkan, saya kerja di kilang, saya datang dari jauh, dari Nepal, tapi hari ini karena Herbalife saya sudah berjaya ubah saya punya kehidupan. Saya sudah jadi seorang entrepreneur yang berjaya. Bukan sahaja itu, saya juga berjaya membimbing ramai orang untuk hidup lebih sehat dan juga meningkatkan tahap keuangan. Okay, so thank you semua and wish you all the best. I'm so excited to see you tonight. Saya serah kepada Coach Nicole. Thank you. Okay, sorry ya, line saya unstable sedikit. Okay. Okay, so last but not least, tiada lagi, itu saja yang kami mau share actually. So any question? Ada soalan-soalan? Boleh type juga kalau malu bercakap. Are you all excited? Oh, tengah makan? Pukul 3 ke? Masih mau lambat makan nggak tuh? Okay, kalau ada questions kah? Ada soalan? Semua diam-diam kan? Oh, means semua tahulah kan? Siapa yang ada buat HCL baru-baru? Sebab yang saya tahu macam 2 orang saja yang ada buat. Adakah? 2 ke 3 orang? Oh, you all ada buat. So make sure, saya pun tidak mau kamu tidak dapat tu apa kan, itu sampling. So if you ada 30 people, okay, just cepat-cepat, okay, ada mau lagi ramai. Okay, cepat-cepat hantar, okay, as long as you got 30 people, ada 30 orang, ada list tu, itu list jangan sampai 30 saja. Dia, kalau kamu ada 50 orang pun tulis saja 50. Okay, sebab tujuan tu, list tu, itu kan kita cap 30 people. Tapi kalau you ada lagi ramai tu, lagi bagus sebab you boleh buat follow up. Follow up tu penting. Okay, tiada follow up, kita pun tidak boleh tahu. Kita buat kita punya HCL atau activity, kita mesti ada rekod. Kita mesti tahu berapa yang datang, berapa yang datang lepas dia pergi HCL, jemput pergi club, kita mesti follow up, tanya kabar ke, tanya apa. Mana tahu next event dia, next HCL dia mau ikut juga, dan lama-lama dia akan pergi club ataupun kontak kamu. Okay, so follow up tu sangat penting. Target dan follow up. Okay, macam semua supervisor mau recall. Kalau kamu tidak buat 4,000 dalam 1 tahun,
And then 4,000 tu kamu kena buat divide by berapa untuk buat status requalification. Okay, so dia mesti ada target. Okay, so kalau tiada soalan, kita berjumpa lagi jam 9 Coach, malam. Nicole. Yes. Okay. Yeah, we want to announce siapa yang layak untuk lucky draw. Penama-penama yang layak untuk lucky draw Okay. Hari Wanita Sabah. Okay, sebelum tu Want to share the screen? Yeah, I want to share the Okay. screen. So you all boleh check nama-nama you all, and then lucky draw tu adalah besok ya guys. Tomorrow. Nampakkah screen? Am I showing the right thing? Okay, jap. Yeah, just now. Okay, alright. So inilah nama-nama mereka yang layak lucky draw. Kenapakah benda di bawah sekejap ya? Sekejap. Apa ni? Sekejap hold on. So tomorrow at jam 9:30. Jam 9:30 malam. Okay, ramai-ramai kita join. Okay, nanti saya akan post nama-nama tu di dalam grup. So tomorrow night ya Coach J, tomorrow night 9:30 malam. Ramai-ramai kita masuk, kita jadi cheer. Kita cheer siapa yang menang. Ada 10 hadiah. Plus 3 top 3 ya. Plus 3 tiga hadiah kreatif. Okay? Itu sahaja. Back to Nicole. Alright. Okay, so we Take end picture. the call here. Yeah, take picture first. Siapa mau take picture? Jom buka video semua. Kasih tunjuk muka-muka yang cantik nih. Sudah pakai mask, mesti cantik. Jangan malu-malu. Tengok saya bawa pelu-pelu sudah. Ya, tengok tu loving couple tu. Si Galwan sama si apa? Okay, Coach Liza boleh ambil. So Coach Liza Okay, yang one, pandai ambil gambar. Okay, so what pose? Like this? Like this? Ya, boleh mah begini. Boleh. Apa sudah? Next. Jangan. Love lah. Okay, 1, Love. 2, Begini ya? 3. Ya, Mana-mana begini. silakan love. Okay, begini Okay, lah. 1, Okay. 2, 3. Cak. Ada yang mau buka video lagi kah? Okay, saya bagi peluang 5 saat. 1, Okay. 2, 3, 4, 5 saat. Okay. Jom kita tengok muka you all di grup. Okay. Satu page je kan? Satu page je. 2 page tu Coach kalau saya. 3 page my side. Saya satu page. Okay, so Miss Coach punya screen besar. Sekejap, saya kasih masuk dulu tu gambar-gambar. Tengok lo muka kamu orang anak ada betul. 3 pages banyak. Nanti tengok cuma yang mau cuma yang paling cute. Kalau enggak ambil lagi. Nanti bagi dulu. Okay, Cina tengok sendiri. Okay, sudah pause. Ketak. Sudah in kah? Sudah in. Sudah in. Okay, silakan. Thank you. Okay, jumpa malam ini. See you tonight. Okay. Thank you, Nicole. Okay, Bye. welcome. Thank you semua.